इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्यानेष्टाविंशोऽध्यायः। अथैकोनत्रिंशोऽध्यायः। प्राचीनबर्हिरुवाच भगवस्ते वचोऽस्माभिर्न सम्यगवगम्यते कवयस्तद्विजानन्ति न वयं कर्म मोहिताः। नारद उवाच पुरुषं पुरञ्जनं विद्याद्यद्व्यनक्त्यात्मनः पुरम् एकद्विचित्रचतुष्पादं बहुपादमपादकम् यो विज्ञाता हृतस्तस्य पुरुषस्य सखेश्वरः यन्न विज्ञायते पुंभिर्नामभिर्वा क्रियागुणैः। यदा जिघ्रिक्षन् पुरुषः कात्स्नर्येण प्रकृतिर्गुणान् नवद्वारं द्विहस्ताङ्घ्रे तत्रामनुतसाद्विति। बुद्धिं तु प्रमदां विद्यान् ममाहमिति यत्कृतं यामधिष्ठाय देहेऽस्मिन् पुमान् भुङ्क्तेक्षभिर्गुणान्। सखाय इन्द्रियगणा ज्ञानं कर्म च यत्कृतं सख्यस्तद्वृत्तयः पाणः पञ्चवृत्तियथोरगः। बृहद्बलं मनोविद्यादुभयेन्द्रियनायकं पञ्चालाः पञ्चविषया यन्मध्ये नवखं पुरम्। अक्षिणीनासिके कर्णौ मुखं शिष्णगुदाविते द्वे द्वे द्वारो बहिर्याते यस्तदिन्द्रियसंयुतः। अक्षिणीनासिके यास्यमिति पञ्चपुरः कृताः दक्षिणा दक्षिणः कर्ण उत्तरा चोत्तरः स्मृतः। पश्चिमे इत्यधो द्वारो गुदं शिष्णमिहोच्यते खद्योताविर्मुखी चात्र नेत्रे एकत्र निर्मिते रूपं बिभ्राजितं ताभ्यं विचष्टे चक्षुषेश्वरः। नलिनी नालिनी नासे गन्धसौरभ उच्यते घ्राणो वधूतो मुख्याशं विपणो वाग्रसविद्रसः। आपणो व्यवहारोऽत्र चित्रमन्धो बहुदनं पितृहुर्दक्षिणः कर्ण उत्तरो देवहुः स्मृतः। प्रवृत्तं च निवृत्तं च शास्त्रं पञ्चालसंज्ञितं पितृयानं देवयानं श्रोत्राश्रुतधराद्व्रजेत्। आसुरी मेढ्ढमरवागदवारव्यवायो ग्रामीणां रतिः उपस्थो दुर्मदः प्रोक्तो निर्ऋतिर्गुद उच्यते। वैशशं नरकं वायुर्लुब्धकौन्धो तु मे शृणु हस्तपादौ पुमास्ताभ्यं युक्तो याति करोति च अन्तःपुरं न च हृदयं विशुचिर्मन उच्यते। तत्र मोहं प्रसादं वा हर्षं प्राप्नोति तद्गुणैः यथा यथा विक्रियते गुणाक्तो विकरोति वा तथा तथोपदृष्टात्मा तद्वृत्तिरनुकार्यते। देहो रथस्त्विन्द्रियाश्व संवत्सररयो गतिः द्विकर्मचक्रस्त्रिगुणध्वजः पञ्चासु बन्धुरः। मनोरश्मिर्बुद्धिसुतो हन्नीडो द्वन्द्वकूबरः पञ्चेन्द्रियार्थप्रक्षेप सप्तधातुवरूथकः। आकुतिर्विक्रमो बाह्यो मृगतृष्णां प्रधावते। एकादशेन्द्रियचमूः पञ्चसूना विनोदकृत् संवत्सरचण्डवेगः कालो येनोपलक्षितः तस्या हानिः गन्धर्वा गन्धर्व्यो रात्रयः स्मृताः हरन्त्यायुः परिक्रान्त्या षष्ट्युत्तरशतत्रयम्। कालकन्या जराशाक्षा लोकस्तां नाभिनन्दते स्वसारं जगृहे मृत्युः क्षयाय यवनेश्वरः। आधयो व्याधयस्तस्य सैनिका यवनाश्चराः भूतोपसर्गाशुरयः प्रज्वारो द्विविधोज्वरः। एवं बहुविधैर्दुःखैर्देवभूतात्मसम्भवैः क्लिश्यमानः शतं वर्षं देहे देही तमोवृतः। पाणेन्द्रियमनोधर्मानात्मन्ध्यश्च निर्गुणः शेते कामलवान् ध्यायन् ममाहमति कर्मकृत्। यदात्मानमविज्ञाय भगवन्तं परं गुरुं पुरुषस्तु विसज्जेत गुणेषु प्रकृतेः स्वदिक्। गुणाभिमानी सतदा कर्माणि कुरुते वशः शुक्लं कृष्णं लोहितं वा यथा कर्माभिजायते। शुक्लात् प्रकाशभूयिष्ठान् लोकानाप्नोति कर्हि चेत् दुःखोदर्कान् क्रियायासास्तमः सोतोत्कटान् क्वचित्। क्वचित् पुमान् क्वचिच्च स्त्री क्वचिन्नो भयमन्धति।
देवो मनुष्यतिर्यग्वा यथा कर्मगुणं भवः क्षुत्परीतो यथा दीनः सारमेयो गृहं गहम् चरन् विन्दति यद्दिष्टं दण्डमोदनमेव वा तथा कामशयो जीवा उच्चावच पथा भ्रमन् उपर्यधो मा मध्ये वा याति दिष्टं प्रिया प्रेम दुःखेष्वेकतरेणापि देवभूतात्महेतुषु जीवस्य च भवच्छेदः स्याच्चेतत्प्रतिक्रिया यथा हि पुरुषो भारं शिरसा गुरुमुद्वहन् तं स्कन्धेन स आधत्ते तथा सर्वाः प्रतिक्रियाः नेकान्ततः स्वतीकारः कर्मणां कर्म केवलं द्वयं ह्यविद्योपसृतं स्वप्ने स्वप्न इवानघ अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्ने निवर्तते मनसा लिङ्गरूपेण स्वप्ने विचरतो यथा अथात्मनोऽर्थभूतस्य यतो नर्थपरम्परा संसृतिस्तद्व्यवच्छेदो भक्त्या परमया गुरो वासुदेवे भगवते भक्तियोगः समाहितः सदृचीनेन वैराग्यं ज्ञानं च जनयिष्यति सोचिरादेव राजर्षे साददच्युतकथाश्रयः शृण्वतः श्रद्धधानस्य नित्यदाशादधीयतः यत्र भागवता राजन् साधवो विशदाशयाः भगवद्गुणानुकथनश्रवणव्यग्रचेतसः तस्मिन् महन्मुखरिता मधुभिच्चरित्र पीयूषशेषसरितः परितस्रवन्ति ताये पिबन्त विदृशो नृपगाढकर्णे तान्न स्पृशन्त्यशनतृडभयशोकमोहा एते रूपधृतो नित्यं जीवलोकः स्वभावजेः न करोति हरेर्नूनं कथामृतनिधो रतिम् प्रजापतिपतिः साक्षात् भगवान् गिरिशो मनुः दक्षादयः प्रजाधक्षा नैष्ठिकः सनकादयः मरीचिरत्रियङ्गिरशो पुलस्त्यः पुलः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठ इत्येते मदन्ता ब्रह्मवादिनः अद्यापि वाचस्पतयस्तपो विद्यासमाधिभिः पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति पश्यन्तं परमेश्वरं शब्दब्रह्माणि दुष्पारे चरन्त उर्विस्तरे मन्त्रलिङ्गैर्व्यवच्छिन्नं भजन्तो न विदुः परं यदा यमुन गृह्णाति भगवानात्मभावितः स जहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठिताम् तस्मात् कर्मसु बर्हस्मिन् ज्ञानादर्थकाशिषु मार्थदृष्टिं कृथा श्रोतस्पर्शिष्वस्पृष्टवस्तुषु स्वं लोकं न विदुस्ते वै यत्र देवो जनार्दनः आहुर्धूम्रधियो वेदं स कर्म कमतद्विदः आस्तीर्यदभ्रैपाग्रहे कास्मर्येण क्षितिमण्डलं स्तब्धो बृहद्वधान्मानि कर्म नैवेशि यत्परं तत्कर्म हरितोषं यत्सा विद्या तन्मतिर्यया हरिर्देहभृतामात्मा स्वयं प्रकृतिरीश्वरः तत्पादमूलं शरणं यतः क्षेमो नृणामिह स वै प्रियतमश्चात्मा यतो न भयमण्वपि इति वेद स वै विद्वान् यो विद्वान् स गुरुर्हरिः नारद उवाच प्रश्न एवं हि सच्छिन्नो भवता पुरुषर्षभ अत्र मे वदतो गुह्यं निशामय सुनिश्चितम् क्षुद्रच्चरं सुमनसां शरणे मिथित्वा रक्तं सडङ्घ्रिगणसामसुलुब्धकर्णम् अग्रे वृकानसुत्रिपो विगणय्ययान्तं पृष्ठे मृगं मृगयलुब्धकबाणभिन्नम् अस्यार्थः सुमनः सधर्मणां स्त्रीणां शरण आश्रमे पुष्पमधुगन्धवक्षुद्रतमं काम्यकर्मपिवाकजं कामसुखलवं जैवयोपस्थ्यादिविचिन्वन्तं मिथुनिभूयतभिनिवेशितमनसं सडङ्घ्रिगणसामगीत वदति मनोहर वनितादिजनालापेष्विततरामतिप्रलोभितकर्णमग्रे वृकययूथवदात्मन आयुर्हरतो होरात्रान्तान् काललवविशेषान् विगण्य गृहेषु विहरन्तं पृष्ठत एव परोक्षमनुप्रवृत्तो दुग्धकः कृतान्तोऽन्तः शरेण यमिह परा विद्यति तमीममात्मनमहो राजन् भिन्न हृदयं द्रष्टुमर्हसीति सत्त्वं विचक्ष मृगचेष्टितमात्मनोऽन्तश्चित्तं नियच्च हृदकर्णधुनीं च चित्ते जय्यङ्गनाश्रममसत्तमयूथगाथं प्रणीहि हञ्च शरणं विरमं क्रमेण राजोवाच श्रुतमन्वीक्षितं ब्रह्मन् भगवान् यदभाषत नैतज्जानन्त्युपाध्याय किं न ब्रूयुर्विदुर्यदि संशयोऽत्र तु मे विप्र सच्छिन्नस्तत्कृतो महान्
ऋषयोऽपि हि मुह्यन्ते यत्र नेदित्यवित्तयः कर्माण्यारभते येन पुमानिः विहायतम् अमुत्राण्येन देहेन जुष्टानीश यदुस्नुते इति वेदविदां वादः श्रूयते तत्र तत्र कर्म यत्क्रियते प्रोक्तं परोक्षं न प्रकाशते। नारद उवाच येनैवारभते कर्म तेनैवामुत्र तत्पुमान् भुङ्क्ते ह्यव्यवधानेन लिङ्गेन मनसः स्वयं सयानमिममुत्सृज्य स्वसन्तं पुरुषो यथा कर्मात्मन्यहिता भुङ्क्ते तादृशेनेतरेण वा ममेते मनसा यद्य दशावहमिति ब्रुवन् गृह्णेयात्तपुमान् राद्धं कर्म येन पुनर्भवः यथा नुमीयते चित्तम् उभयेरिन्द्रिये हितेः एवं प्रागदेहजं कर्म लक्ष्यते चित्तवृत्तिभिः नानुभूतं क्वचानेन देहेनादृष्टमश्रुतं कदाचिदुपलभ्येत यद्रूपं यादृगात्मनि तेनास्य तादृशं राजल्लिङ्गो नो देहसम्भवम् श्रद्धस्वाननुभूतोऽर्थो न मनः स्प्रष्टुमर्हति मन एव मनुष्यस्य पूर्वरूपाणि संशते भविष्यतश्च भद्रं ते तथैव न भविष्यतः अदृष्टमश्रुतं चात्र क्वचिन्मनसि दृश्यते यथा तथानुमन्तव्यं देशकालक्रियाश्रयं सर्वे क्रमानुरोधेन मनसीन्द्रियगोचरः आयन्ति वर्गसो यान्ति सर्वेषु मनसो जनाः सत्त्वे कनिष्ठे मनसि भगवत पार्श्ववर्तने तमश्चन्द्रमसि वेदमुपरज्यावभासते नाहं ममेति भावोऽयं पुरुषे व्यवधीयते यावद्बुद्धिमनोक्षार्थगुणव्यूहो ह्यनादिमान् सुप्तिमूर्च्छपतापेषु प्राणयन् विघाततः नेहतेऽहमिति ज्ञानं नित्यप्रज्वारयोरपि गर्भे बाल्येऽप्यपोष्कल्यादेकादशविधिं तदा लिङ्गं न दृश्यते योनः कुव्वां चन्द्रमसो यथा अर्थेय विद्यमानेऽपि संसृतिर्निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेनर्थागमो यथा एवं पञ्चविधं लिङ्गं त्रिवित्त षोडशविस्तृतम् एष चेतनया युक्तो जीव इत्यभिधीयते अनेन पुरुषो देहानुपादत्ते विमुञ्चते हर्षं शोकं भयं दुःखं सुखं चानेन विन्दते यथा तृणजलूकेयं नापयात्यपयाति च न त्यजेमिन्द्रियमाणोऽपि प्रागदेहाभिमतिं जनः यावदन्यं न विन्देत व्यवधानेन कर्मणा मन एव मनुष्येन्द्रभूतानं भवभावन यदाक्षे चरितान् ध्यानान् कर्माण्यचिनुते सकृत् सति कर्मण्य विद्यायां बन्ध कर्मण्यनात्मनः अतस्तदपवादार्थं भज सर्वात्मनः हरिं पश्यन् तदात्मकं विश्वं स्थित्युत्पत्त्यपयायतः। मैत्रेय उवाच भागवत मुख्यो भगवान् नारदो हंसयोर्गतिं प्रदर्शय मुमान् मन्त्र सिद्धलोकं ततो गतं प्राचीन बर्हिराजर्षि प्रजा सर्गाभिरक्षणे आदिश्य पुत्रा नगमत्तपसे कपिलाश्रमं तत्रे कामग्रमना वीरो गोविन्दचरणाम्बुजं विमुक्तसङ्गोऽनुभजन् भक्त्या तत्साम्यतामगात् एतद्दध्यात्मपारोक्षं गीतं देवर्षिणा नघ यः श्रावयेद्यः शृणुयात् स लिङ्गेन विमुच्यते एतन्मुकुन्द यशसा भुवनं पुनानं देवर्षिवर्यमुखनिश्चितमात्मशोचं यः कीर्त्यमानमधिगच्छति पार्वमेष्ठ्यं नास्मिन् भवे भ्रमति मुक्तसमस्तबन्धः अध्यात्मपारोक्षमिदं मयाधिगतमद्भुतम् एवं श्रिया समः पुंसच्छिन्नो मुत्र न संशयः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे विदुरमैत्रेयसंवादे प्राचीनबर्हिनारदसंवादो नामेकोनत्रिंशोऽध्यायः। अथ त्रिंशोऽध्यायः। विदुर उवाच ये त्वयाभिहता ब्रह्मन् सुतः प्राचीनबर्हिषः ते रुद्रगीतेन हरिं सिद्धिमापुः प्रतोष्यकाम् किं बर्हस्पत्येह परत्रवाथ कैवल्यनाथ प्रियपार्श्ववर्तिनः आसाद्य देवं गिरीशं यदृच्छया प्रापुः परं नूनमथ प्रचेतसः। मैत्रेय उवाच
प्रचेतसोऽन्तरुदधो पितुरादेशकारिणः जपयज्ञेन तमसा पुरञ्जनमतोषयन् 10 वर्षसहस्रान्ते पुरुषस्तु सनातनः तेषामावीरभूतकृच्छ्रं शान्तेन समयन् रुचा सुपर्णस्कन्धमारूढो मेरुशृङ्गमिवाम्बुदः पीतवासा मणिग्रीवः कुर्वन् वीतिमिरादिशः काष्णीनुना कनकवर्णविभूषणेन भ्राजत्कपोलवदनो विलसत्किरीटः अष्टायुधैरनुचरैर्मुनिभिः सुरेन्द्रैः राशैर्वितो गरुडकिन्नरगीतकीर्तिः पीनायताष्टभुजमण्डलमध्यलक्ष्म्या स्पर्शश्रिया परिवृतो वनमालयाद्यः बर्हिष्मतः पुरुष आह सुतान् प्रपन्नान् पर्जन्यनादरुतया सघृणावलोकः श्रीभगवानुवाच वरं वृणीध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनन्दनाः सौहार्देन पृथग्धर्मास्तुष्टोऽहं सौहृदेन वः तथा भ्रातृष्वात्मसाम्यं तथा भूतेषु सौहृदं ये तु मां रुद्रगीतेन सायं प्रातः समाहिताः स्तुवन्त्यहं कामवरान् दास्ये प्रज्ञां च शोभनाम् यद्यूयं पितुरादेशमग्रहीष्टमुदान्वितः अथो व उशती कीर्तिर्लोकाननुभविष्यते भविता विश्रुतः पुत्रो नवमो ब्रह्मणो गुणैः य एतामात्मवीर्येण त्रैलोक्यं पूरयिष्यते कण्डोः प्रम्लोचया लब्धा कन्या कमललोचना तां चापविद्धां जग्रेहुर्भूरुहा नृपनन्दनाः क्षुत्सामायास्मुखे राजा सोमः पीयूषवर्षिणीं देशिनीं रोदमानाया निदधे स दयान्वितः प्रजाविसर्ग आदिष्टः पित्रा मामानुवर्तता तत्र कन्यां वरारोहां तामुद्वहत च माचिरम् अपृथग्धर्मशीलानां सर्वेषां वः समुद्यमा अपृथग्धर्मशीलेयं भूयात्पन्यर्पिता सया दिव्यवर्षसहस्राणां सहस्रं महतोजसः भौमान् भोक्ष्यत भोगान् वे दिव्याञ्चानुग्रहान् मम अथ मय्यनपायिन्या भक्त्या पक्वगुणाशया उपयास्यथमद्धाम निर्विद्य निर्यादतः गृहेष्वाविशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मद्वार्ता यातयामानं न बन्धाय गृहामताः नव्यवदहृदये यज्ञो ब्रह्मेत ब्रह्मवादिभिः न मुह्यन्ति न शोचन्ति न हृष्यन्ति यतो गताः मैत्रेय उवाच एवं ब्रुवाणं पुरुषार्थभाजनं जनार्दनं प्राञ्जलयः प्रचेतसः तद्दर्शनध्वस्ततमो रजो मला गिरा गृणन् गद्गदया सुहृत्तमं प्रचेतस ऊचुः नमो नमः क्लेशविनाशनाय निरोपितोदारगुणाभयाय मनोवचो वेगपुरोजवाय सर्वाक्षमागैररगताध्वने नमः शुद्धाय शान्ताय नमः स्वनिष्ठया मनस्य पार्थं विलसद्वयाय नमो जगत्स्थानलयोदयेषु गृहीतमाया गुणविग्रहाय नमो विशुद्धसत्त्वाय हरे हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वतां नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण नमः कमलकिञ्जल्कापिसङ्गामलवाससे सर्वभूतनिवासाय नमो युङ्क्ष्महिषाक्षिणे रूपं भगवता त्वेतत् शेषक्लेशसंक्षयम् आविष्कृतं न क्लिष्टानं किमन्यदनुकम्पितम् एतावत्त्वं हि विभुभिर्भावं दीनेषु वत्सले यदुनिस्मर्यते काले स्वबुद्ध्या भद्ररन्धन येनोपशान्तिर्भूतानां क्षुल्लकानमपीहताम् अन्तर्हितोऽन्तर्हृदये कस्मान्नो वेदनाशिषः असावेव वरस्माकमीप्सितो जगतः पते प्रसन्नो भगवान् येषाम् अपवर्गगुरुर्गतिः वरं वृणीमहेथापि नाथ तत्परतः परात् न ह्यन्तस्वद्विभूतीनां सोऽनन्त इति गीयसे पारिजातेञ्जसा लब्धे सारङ्गोऽन्यत्र सेवते त्वदङ्घ्रिमूलमासाद्य साक्षात् किं वृणीमहे।
यावत्ते मायया स्पृष्टा भ्रमामा इव कर्मभिः तावद्भवत्प्रसङ्गानां सङ्गं स्यान्नोद्भवे भवे तुलीयामलवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मत्यानं किमुताशिषः यत्रेड्यन्ते कथामृष्टा तृष्णायः प्रशमो यतः निर्वैरं यत्र भूतेषु नाद्वेगो यत्र कश्चन यत्र नारायणः साक्षात् भगवान्यासिनां गतिः संस्तूयते सत्कथासु मुक्तसङ्गे पुनः पुनः तेषां विचरतां पद्भ्यां तीर्थानां पावनेच्छया भीतस्य किं न रोचते तावकानां समागमः वयं तु साक्षात् भवनभवस्य प्रियस्य सख्यो क्षणसङ्गमेन सदुश्चिकित्यस्य भवस्य मृत्योर्भिषक्तमं त्वाद्य गतिं गता स्म यन्नः स्वधीतं गुरवः प्रसादिता विप्राश्च वृद्धाश्च सदानुवृत्त्या आर्यानता सुहृदो भ्रातरश्च सर्वाणि भूतान्यनसूय एव यन्नः सुतप्तं तप एतदीश निरन्दसां कालमदभ्रमप्सु सर्वं तदेतत्पुरुषस्य भूम्नो वृणीमहे ते परितोषणाय मनुः स्वयंभूर्भगवान् भवश्च नन्ये तपोज्ञानविशुद्धसत्त्वाः अदृष्टपारा अपि यन्महिम्नः स्तुवन्त्यथो त्वात्मसमं गृणीमः नमः समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च वासुदेवाय सत्त्वाय तुभ्यं भगवते नमः मैत्रेय उवाच इति प्रचेतोभिर्भिष्टितो हरे प्रीतस्तथेत्याह शरण्यवत्सलः अनिच्छतां यानम् अतृप्तचक्षुषां ययो स्वधामानपवर्गवीर्यः अथ निर्याय सलिलात् प्रचेतस उदन्वतः वीक्षाकुप्येन्द्रुमेच्छन्नां गां गां रोधुमिवोच्छ्रिते ततोऽग्निमारुतो राजन्मुञ्चन्मुखतो रुषा महिं नु विरुधं कर्तुं संवर्तक इवात्यये भस्मसात्क्रियमाणास्तान् ध्रुमान् वीक्ष्य पितामहः आगतः समयामास पुत्रान् बर्हिस्मतो नयेः तत्रावशिष्टा ये वीक्षा भीता दुहितरं तदा उजहृस्ते प्रचेतोभ्य उपदिष्टा स्वयंभुवा ते च ब्रह्मण आदेशान् मारिषामुपयेमिरे यस्यां महदवज्ञानाद् जन्यजनयो निजः चाक्षुषेतोऽन्तरे प्राप्ते प्राक्षर्गे कालविद्रुते यः ससर्ज प्रजा इष्टा स दक्षो देवचोदितः यो जायमानः सर्वेषां तेजस्तेजस्विनां रुजा सयोपादत्तदाक्षश्च कर्मणा दक्षमब्रुवन् तं प्रजा सर्गरक्षाय मनादिरभिषिच्य च युयोजयुयेन्याश्च स वै सर्वप्रजापतीन् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे 30ोऽध्यायः अथैकत्रिंशोऽध्यायः मैत्रेय उवाच तत उत्पन्न विज्ञान आश्वधूक्षजभाषितं स्मरन्त आत्मजे भार्यं विसृज्य प्राव्रजन् गृहात् दीक्षिता ब्रह्मशस्त्रेण सर्वभूतात्ममेधसा प्रतीच्यां दिशि वेलायां सिद्धो भूद्यत्र जाजलिः ता निर्जितप्राणमनोवचो दृशो जितासनान् शान्तसमानविग्रहान् परे मले ब्रह्मणि योजितात्मनः सुरासुरेड्यो ददृशे स्म नारदः तमागतं च उत्थाय प्रणिपत्याभिनन्द्य च पूजयित्वा यथादेशं सुखासीनमथाब्रुवन् प्रचेतस ऊचुः स्वागतं ते सुरर्षेद्य दिष्ट्या यो दर्शनं गतः तव चक्रमणं ब्रह्मान् भयाय यथा रवेः यदादिष्टं भगवता शिवेनाथोक्षजेन च तद्गृहेषु प्रसक्तानां प्रायसः क्षपितं प्रभो तन्नः प्रद्योतयाध्यात्मज्ञानं तत्त्वार्थदर्शनं येनाञ्जसा तरिष्यामो दुस्तरं भवसागरं मैत्रेय उवाच इति प्रचेतसां पृष्टो भगवन्नारदो मुनिः भगवत्युत्तमश्लोक आविष्टात्मब्रवीन्नृपान् नारद उवाच तज्जन्मतानि कर्माणि तया युस्तन्मनो वचः नृणां येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः किं जन्मभिस्त्रिभिर्वेह शुक्लसावित्रयाज्ञिके कर्मभिर्वा त्रयी प्रोक्ते पुंसोऽपि विबुधायुषा श्रुतेन तपसा वा किं वचोभिश्चित्तवृत्तिभिः बुद्ध्या वा किं निपुणया बलेनेन्द्रियराधसा
किं वा योगेन साङ्ख्येन न्यासस्वाध्याययोरपि किं वा श्रेयोभिरन्येश्च न यत्रामप्रदो हरे श्रेयसामपि सर्वेषामात्मा ह्यवधिरर्थत सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्ममदः प्रियः यथा तरोर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजो शाखाः प्राणोपहारच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहणमच्युतेज्या यथैव सूर्यात् प्रभुवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भौमो स्थिरजङ्गमानि तथा हरावेव गुणप्रवाह एतत्पदं तज्जगदात्मनः परं सकृद्विभातं सवितुर्यथा प्रभा यथा सवो जाग्रतिसुप्तशक्तयो द्रव्यक्रियाज्ञानविधा भ्रमात्ययः यथा नभस्यभ्यतमः प्रकाशा भवन्ति भूपा न भवन्त्यनुक्रमात् एवं परे ब्रह्मणि शक्त्ययस्त्वमु रजस्तमः सत्त्वमिति प्रवाह तेनेकमात्मानमशेषदेहिनां कालं प्रधानं पुरुषं परेशं स्वतेजसा ध्वस्तगुणप्रवाह मात्मेकभावेन भजध्वमद्धा दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यन्त्यासु जनार्दनः अपहत सकलेषणामलात्मन्यविरतमेधितभावनोपहूतः निजजनवशगत्वमात्मनो यन्न सरति छिद्रवदक्षरः सतां हि न भजति कुमनिषीणां स इज्यां हरिरधनात्मधनप्रियो रसज्ञः क्षुतधनकुलकर्मणां मदर्ये विदधति पापमकिञ्चनेषु सत्सु श्रियमनुचरतिं तदर्थिनश्च द्विपदपतीन् विबुधाश्च यत्स्वपूर्णः न भजति निजभृत्यवर्गतन्त्रः कथममुदु द्विसृजेत पुमान् कृतज्ञः मैत्रेय उवाच इति प्रचेतसो राजन्याश्च भगवत्कथाः श्रावयित्वा ब्रह्मलोकं ययो स्वायम्भुवो मुनिः तेऽपि तन्मुखनिर्यातं यशो लोकमलापहं हरे निशम्य तत्पादं ध्यायान् तत्सद्गतिं ययुः एतत्तेभेतं क्षत्तर्यन्मां त्वं परिपृष्टवान् प्रचेतसां नारदस्य संवादं हरिकीर्तनं श्रीशुक उवाच य एष उदात्तनपदो मानवस्यानुवर्णितः वंशाप्रियव्रतस्यापि निबोधनिर्वसत्तम यो नारदादात्मविद्यामधिगम्य पुनर्महीं मुक्त्या विबध्य पुत्रेभ्य ऐश्वरं समगात्पदम् इमां तु कौसारवृणोपवर्णितां क्षत्तानि शाम्यजितवादसत्कथां प्रवृद्धभावो शुक्लाकुलो मुनेर्दधारमूर्ध्नाचरणं हृदा हरे विदुर उवाच सोऽयमद्य महायोगिन् भगवता करुणात्मना दर्शितस्तमसः पारो यत्रा किञ्चन गोहरे श्रीशुक उवाच इत्यानम्यतमामन्त्र्य विदुरो गजसा वयं स्वानं दिदृक्षुः प्रययो ज्ञातीनां विवृत्ताशयः एतद्यः शृणुयाद्राजन् राज्ञं हर्यर्पितात्मनाम् आयुर्धनं यशः स्वस्ति गतिमैश्वर्यमाप्नुयात् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टादशसहस्रयां संहितायां चतुर्थस्कन्धे प्रचेत उपाख्यानं नामेकत्रिंशोऽध्यायः हरि ओं तत्सत् ॐ श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भागवतं पञ्चमः स्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः राजोवाच प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमतव्यन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः न नूनं मुक्तसङ्गानां तादृशानां द्विजर्षभः गृहेष्वभिनिवेशोऽयं पुंसां भवितुमर्हति महतां खलु विप्रेष उत्तमश्लोकपादयोः छाया निर्वृत्तचित्तानां न कुटुम्बे स्पृहामतिः संशयोऽयं महान् ब्रह्मन् दारागारसुतादिषु सक्तस्य यत्य सिद्धिर्भूतकृष्णे च मतिरच्युता श्रीशुक उवाच बाढमुक्तं भगवत् उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविन्दमकरन्दरस आवेशितचेतसो भागवत परमहंसदयितकथां किञ्चिदन्तराय विहतां स्वां शिवतमां पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति यर्हि वावः राजन् स राजपुत्रः प्रियव्रतः परमभागवतो नारदस्य
चरणोपसेवयाञ्जसावगत परमार्थसत्त्वतो ब्रह्मशस्त्रेण दीक्ष्यमाणो वनितल परिपालनायात्मानात् प्रवरगुणगणेकान्तभाजनतया स्वपित्रोपामन्त्रितो भगवती वासुदेव एवाव्यवधान समाधियोगेन समावेशित सकलकारक क्रियाकलापो नैवाभ्यनन्दद्यपि तत्प्रत्याम्नातव्यं तदधिकरण आत्मनोऽन्यस्मादसतोऽपि पराभवनमन्वीक्षमाणः अथ भगवानादिदेव एतस्य गुणविसर्गस्य परिबृंहणानुध्यानव्यविशत् सकलजगदभिप्राय आत्मयोनिरखिलनिगम निजगण्डपरिवेष्टितः स्वभवनादवर्ततार स तत्र तत्र गगनतल उडुपतिरिव विमानावलिभिर्नुपथममर परिवृढैरविपूज्यमानः पथि पथि च वरूथशः सिद्धगन्धर्वसाध्यचारण मुनिगणे रूपगीयमानो गन्धमादनद्रोणी मवभासन्युप ससर्प तत्र ह वा एनं देवर्षिर्हंसयानेन पितरं भगवन्तं हिरण्यगर्भमुपलभमानः सहसेवोत्थायारहणेन सह पिता पुत्राभ्यामवहिताञ्जलिरूपतस्थे भगवानपि भारत तदुपनीतारहणः सुक्तवाकेनातितरा मुदितगुणगणावता रसुजयः प्रियव्रतमादिपुरुषस्तं सदयः सावलोक इति होवाच। श्रीभगवानुवाच निबोधता तेदमृतं ब्रवीमि मासूयितुं देवमहर्ष्य प्रमेयं वयं भवस्ते तत एष महर्षिर्वहाम सर्वे विवसायस्य दिष्टं न तस्य किश्चित्तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनीषया वा नैवार्थधर्मे परतः स्वतो वा कृतं विहन्तुं तनुभृद्विभूयात् भवाय नाशाय च कर्म कर्तुं शोकाय मोहाय सदा भयाय सुखाय दुःखाय च देहयोगं व्यक्तद्दिष्टं जनताङ्गधत्ते यद्वाचितन्त्या गुणकर्मदामभिः सुदुस्तरैर्वत्स वयं सुयोजिताः सर्वे वहामो बलिमीश्वराय गोतानसीवद्विपदे चतुष्पदः ईशाभिशिष्टं ह्यवरुन्ध्यहेङ्गं दुःखं सुखं वा गुणकर्मसङ्गात् आस्थाय तत्तद्यदयुङ्क्तनाथश्चक्षुष्मतान्धा इव नीयमानाः मुक्तोऽपि तावद्विभित्या स्वदेहा मारब्धमस्नन्नभिमानशून्यः यथानुभूतं प्रतियातनिन्द्रः किं त्वन्यदेहाय गुणान्न वृङ्क्ते भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यतः स आस्ते सह षट्सपत्नः जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमः किं नु करोत्यवद्यं या षट्सपत्नान् विजिगीषमाणो गृहेषु निर्वश्य यतेम पूर्वम् अत्येति दुर्गाश्रित ऊर्जितारीन् हीर्णेषु कामं विचरेद्विपश्चेत् त्वं त्वब्जनाभाङ्गघ्रिशरोजकोषत् दुर्गाश्रितो निर्जितषट्सपत्नः भुङ्क्ष्वेह भोगान् पुरुषातिदिष्टान् विमुक्तसङ्गः प्रकृतिं भजस्व। श्रीशुक उवाच इति समभिहितो महाभागवतो भगवतः श्रीभुवनगुरोरनुशासनात्मनो लघुतया वनतशिरोधरो बाढमिति सबुहमानमुवाह भगवानपि मनुना यथा वधुकल्पितापचितिः प्रियव्रतनारदयोरविषममभीक्षसमीक्षमाणयोरात्मसमवस्थानमवाङ्गमनसं क्षयमव्यवहृतं प्रवर्तयन्न गमत मुनिरपि परेणैवं प्रतिसन्निधितमनोरथः सुरर्षिवरानुमतेनात्मजमखिल धरामण्डल स्थितगुप्तय आस्थाप्य स्वय मतिविषम विषय विषजलाशया साया उपरराम
इति ह वाव स जगति पतिरीश्वरेच्छयाधिनिवेशित कर्माधिकारो खिल जगद्ध्वंसन परानुभावस्य भगवत आदिपुरुषस्याङ्घ्रियुगलानवरत ध्यानानुभावेन परिरन्धित कषायासयो वदापोपेमानवर्धनो महतां महितलमनुशशास अथ च दुहितरं प्रजापतेर्विश्वकर्मण उपये मे बर्हिस्मतिं नाम तस्यामु ह वाव आत्मजानात्म समानशीलगुणकर्मरूपवीर्योदारान्तशभावयां बभूव कन्यां च यवीयसि मूर्जस्मृतिं नाम आग्निध्रेध्म जिह्वयज्ञबाहुमहावीर हिरण्यरेतो घृतपृष्ठसव न मेधातिथिवीति होत्र कवय इति सर्व एवाग्निनामानः एतेषां कविर्महावीरः सवन इति त्रय आसन्नूर्ध्व रेतस्सस्त आत्मविद्याया मवर्भभावादारभ्य कृतपरिचयाः पारमहंसस्य मेवाश्रममवजन तस्मिन्नु हवा उपशमशीलाः परमर्षयः सकलजीवनकायवासस्य भगवतो वासुदेवस्य भीतानां शरणभूतस्य श्रीमच्चरणारविन्दविरस्तमरण विगलित परम भक्ति योगानुभावेन परिभावितान्तर्हृदयाधिगते भगवती सर्वेषां भूतानामात्मभूते प्रत्यगात्मन्येवात्मन्यस्तादात्म्य विशेषेण समीयुः अन्येषामपि जायायां त्रयः पुत्रा आसन्नुत्तमस्तामसो रैवत इति मन्वन्तराधिपयः एवमुपशमायनेषु स्तनयेष्वथ जगति पतिर्जगतिर्मर बुधान्येकादश परिवत्सराणाम व्याहताखिल पुरुषकारसार संभृत दौरदंड युगल पीडित मौर्वी गुणस्तनित विरमित धर्म प्रतिपक्षो बर्हिस्मत्याश्चानुदिन मेधमान प्रमोद प्रसरणयोष्ण्य यव्रीडा प्रमुषितः सावलोकरुचिरक्ष्वेल्यादिभिः पराभूयमान विवेक इवानवबुध्यमान इव महामना बुभुजे यावदव भाषयति सुरगिरमनुपरिक्रामन् भगवानादित्यो वसुधातल मर्धेनेव प्रतपत्यर्धेन वच्छादयति तदा हि भगवदु पासनोपचिताचित पुरुष प्रभावस्तदन भिन्दन समजवेन रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिष्यामिति सप्तकृत्वस्तरणि मनुपर्यक्रामद द्वितीय इव पतंगः ये वा ऊह तद्रथचरण नेमिकृत परिखातास्ते सप्त सिन्धव आसन यत एव कृताः सप्त भुवो द्वीपाः जम्बूप्लक्षशाल्मलि कुशक्रौञ्च शाकपुष्कर संज्ञास्तेषां परिमाणं पूर्वस्मादुत्तर उत्तरो यथा संख्यं द्विगुणमानेन बहिः समन्तत उपक्लृप्ताः क्षारोदेक्षुरसोदसुरोदघृतो दक्षिरो ददधिमण्डो दशुद्धोद्दाः सप्त जलधयः सप्त द्वीपरिखा इवाभ्यन्तरद्वीपसमाना एकैकस्येन यथानुपूर्वं सप्तस्वपि बहिर्द्वीपेषु पृथक् परित उपकल्पितास्तेषु जम्बादीषु बर्हिस्मतिपतिरनुव्रता नात्मजानाग्निध्रेध्मजिह्वयज्ञबाहु हिरण्यरेतो घृतपृष्ठमेधातिथि वितिहोत्र संज्ञान यथा संख्येनैकैकस्मिन्नेकमेवाधिपतिं विदधे दुहितरं चोर्जस्वतीं नामोसनसे प्रायच्छद्दश्यामासीददेवयानी नाम काव्यसुता नैवं विध पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसां तदङ्घ्रिरजसा जितषड्गुणानां चित्रं विदूर विगतः सकृता ददीत यन्नामधेयमधुना स जहाति बन्धं स एवं परिमित बल पराक्रम एकदातु देवर्षि चरणानुशयाना नुपतित गुण विसर्ग
संसर्गेणान्वृत्तविमात्मानं मन्यमान आत्मनिर्वेद इदमाह अहो असाध्वनुष्ठितं यदभिनिवेशितो हमिन्द्रिये रविद्या रचित विषम विषयान्धकूपे तदलमलममुष्या वनिताया विनोद मृगं मा धिग्धिगिति गर्हयाञ्चकार परदेवता प्रसादाधिगतात्म प्रत्यवमर्शेनानुप्रवृत्तेभ्यः पुत्रेभ्य इमां यथा दायं विभज्य भुक्तभोगां च महिषीं मृतकमिव सह महाविभूतिमपहाय स्वयं निहितनिर्वेदो हृदि गृहीत हरिविहारानुभावो भगवतो नारदस्य पदवीं पुनरेवानुससार तस्य ह वा एते श्लोकाः प्रियव्रतकृतं कर्म को नु कुर्याद्विनेश्वरं यो नेमिनिम्ने करोच्छायां घ्नघ्नसप्तावारिधीन् भूसंस्थानं कृतं येन सरिद्गिरिवनादिभिः सीमा च भूतनिर्वृत्ये द्वीपे द्वीपे विभागशः भौमं दिव्यं मानुषं च महित्वं कर्मयोगजं यश्चक्रे निरयोपम्यं पुरसानुजनप्रियः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे प्रियव्रतविजये प्रथमोऽध्यायः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवं पितरि सम्प्रवृत्ते तदनुशासने वर्तमान आग्निध्रो जम्बूद्वीपोकशः प्रजा औरस वद्धर्मावेक्षमाणः पर्यगोपायत स च कदाचित् पितृलोककामः सुरवरवनिता क्रीडाचलद्रोण्यां भगवन्तं विश्वस्त्रजां पतिमा भितृपरिचर्योपकरणा आत्मैकाग्र्येण तपस्वभ्याराधयां बभूव तदुपलभ्य भगवानादिपुरुषः सदसि गायन्तीं पूर्वचित्तिं नामाप्सर समभियापयामास सा च तदाश्रमोपवन मतिरमणीयं विविध निबिड विट पिविट पनिकर संसलिष्ट पुरटलतारूढस्थल विहंगम मिथुनैः प्रोच्यमानश्रुतिभिः प्रतिबोध्यमान सलिल कुक्कुट कारण्ड वकलहंसादिभिर्विचित्रमुपकूजिता मलजलाशय कमलाकर मुपबभ्राम तस्याः सुललित गमन पद विन्यास गति विलासायाश्च नुपदं खण खणायमा न रुचिरणा भरणस्वनमुपकर्ण्य नरदेव कुमारः समाधियोगेनामिलित नयन नलिन मुकुल युगल मीषद्विकचय्य व्यचष्ट तामेव विदूरे मधुकरिमिव सुमनस उपजिघ्रति दिविजम नुज मनोनयनाह्लाद दुघैर गति विहार व्रीडा विनयावलोक सुस्वराक्षरा वयवैर्मनसि निर्णां कुसुमायुधस्य विदधति विवरं निजमुख विगलितामृता सव सहास भाषणा मोदमदान्ध मधुकरनिकरोपरोधेन द्रुतपदविन्यासेन वल्गुस्पन्दनस्तन कलश कबरभारशनां देवीं तदवलोकनेन विवृतावसरस्य भगवतो मकरध्वजस्य वशमुपनीतो जडवदिति होवाच का त्वं चिकीर्षसि च किं मुनिवर्यशैले मायासि कापि भगवत्परदेवतायाः विज्ये विभर्षि धनुषे सुहृदात्मनोऽर्थे किं वा मृगान् मृगयसे विपने प्रमत्तान् बाणाविमो भगवतः शतपत्रपत्रौ शान्तावपुङ्खरुचिरा वदिति मदन्तो कस्मै युयुङ्क्षसि वने विचरन्न विद्मः क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु शिष्या इमे भगवतः परितः पठन्ति गायन्ति सामसरहस्यमजस्रमीश
युष्मच्छिखा विलुलिता सुमनोभिवृष्टिः सर्वे भजन्त्य ऋषिगणा इव वेदशाखा वाचं परं चरणपञ्जररित्तिरीणां ब्रह्मण्यरूपमुखरां शृणुवाम तुभ्यं लब्धा कदम्बरुचिरङ्कविटङ्कबिम्बे यस्यामलातपरिधि क्व च वत्कलं ते किं संहृतं रुचरयोर्द्विजशृङ्गयोस्ते मध्ये कृशो वहसि यत्र दिशीषिता मे पङ्कोरुणः सुरभिरात्मविषाण इद्रिग् येनाश्रमं सुभगमे सुरभीकरोषि लोकं प्रदर्शय सुहृत्तमतावकं मे यत्रत्य इत्थमुरसावयवावपूर्वौ अस्मद्विधस्य मन उन्नयनो विभर्ति बह्वद्भुतं सरसरासु ददाधिवक्त्रे कावात्मवृत्तिरदनाद्धविरङ्गवाते विष्णोः कलास्य निमिषोन्नमकरो च कर्णौ उद्विग्नमीनयुगलं द्विजपङ्क्तिशोचे रासन्न भृङ्गनिकरं सर इन्मुखं ते योऽसौ त्वया करसरोजहतः पतङ्गो दिक्षु भ्रमन् भ्रमत एजयते क्षिणी मे मुक्तं न ते स्मरसि वक्रजटावरूथं कष्टो नीलो हरति लम्पट एव नीमिं रूपं तपोधन तपश्चरतां तमोघ्नं हे तत्तु केन तपसा भवतोपलब्धं चर्तुं तपोर्हसि मया सह मित्रमह्यं किं वा प्रसीदति स वैभवभावनो मे न त्वां त्यजामि दयितं द्विजदेव दत्तं यस्मिन् मनोदृगपि नो न वियाति लग्नं मम चारुशृङ्गरहसि नेतुमनुव्रतं ते चित्तं यतः प्रतिसरन्तु शिवाः शचिभ्यः श्रीशुक उवाच इति ललना नुनयाति विशारदो ग्राम्यवेदग्ध्यया परिभाषया तां विबुधवधूं विबुधमतिरधि सभाजया मास सा च ततस्तस्य वीरयूथपतेर्बुद्धिशीलरूपवयः श्रियोदार्येण परिक्षिप्तमनास्तेन सहायुतायुतपरिवत्सरोपलक्षणं कालं जम्बुद्वीपपतिना भौमस्वर्गभोगान् बुभुजे तस्मामुह वा आत्मजान स राजवर आग्निध्रो नाभि किं पुरुष हरिवर्षेला वृत्तरम्यक हिरण्मय कुरु भद्राश्वकेतुमाल संज्ञान्नव पुत्रान् जनयत सा सुत्वाथ सुतान्नवानुवत्सरं गृह एवापहाय पूर्वचित्तिर्भूय एवाजं देवमुपतस्थे अग्निध्रसुतास्ते मातुरनुग्रहा दत्तपत्तिकेनेव संहनन बलोपेताः पित्रा विभक्ता आत्मतुल्यनामानि यथा भागं जम्बूद्वीपवर्षाणि बुभुजुः आग्निध्रो राजा तृप्तः कामानामप्सर समेवानुदिन मधिमन्यमानस्तस्याः सलोकतां श्रुतिभिरवारुन्ध यत्र पितरो मादयन्ते सम्परेते पितरि नवभ्रातरो मेरुदुहितृर्मेरुदेवीं प्रतिरूपामुग्रदंष्टि लतां रम्यां श्यामां नारीं भद्रां देववीतिम् इति संज्ञा नवोदवहन इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कन्धे आग्निध्रववर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः। अथ तृतीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच नाभिर्पत्यकामप्रजया मेरुदेव्या भगवन्तं यज्ञपुरुषं वहितात्मयजत तस्य ह वावश्रद्धया विशुद्धभावेन यजतः प्रवर्गेषु प्रचरत्सु द्रव्य देशकालमन्त्रर् त्विग्दक्षिणा विधानयोगोपपत्त्या दुरधिगमोऽपि भगवान् भागवतवात्सल्ययतया सुप्रतीका आत्मानमपराजितं निजजनाभिप्रेतार्थ विधित्सया गृहीतहृदयो हृदयङ्गं मनोन्नय नानन्दनावय
वाभिराम माविश्चकार अथ ह तमाविष्कृत भुजयुग लद्वयं हिरण्यमयं पुरुषविशेषं कपिशकौशेयंबर धरमुरसि विलसच्छ्री वत्सललामं दरवरवन रुहवनमालारचूर्य मृतमणिगदादिभिरुपलिक्षितं स्फुटकिरणप्रवर मुकुटकुण्डल कटककटि सूत्रहारकेयूर नूपुराद्यङ्गं भूषण विभूषित मृत्विग सदस्य गृहपतयो धना इवोत्तमधनमुपलभ्य सबुहमानमहर्णे नावनत शीर्षाण उपस्तस्थुः ऋत्विज ऊचुः अहर्षे मुहुर्हत्तमाहर्णमस्माकमनुपथानां नमो नम इत्येता वत्सदुपशिक्षितं को हर्ते पुमान प्रकृतिगुणव्यतिकरमतिरनीश ईश्वरस्य परस्य प्रकृति पुरुषयोरवक्त नाभिर्नामरूपा कृतिभिः रूपनिरूपणं सकलजननी कायवृजि न निरस न शिवत मप्रवर गुणगणेकदेशकथनादृते परिजनानुराग विरचित सबल संशब्दसलिलसित किशलय तुलसिका दूर्वाङ्कुरैरपि संभृतया सपर्यया किल परम परितुष्यसि अथानयापि न भवत इज्जयोरुभारभरया समुचितम् अर्थ मिहोपलभामहे आत्मन एवानुसवन मञ्जसाव्यतिरेकेण वो भूयमानाशेष पुरुषार्थस्वरूपस्य किन्तु नाथाशिष आशाशाना नामेतदभिसंराधनमात्रं भवितुम् अर्हति तद्यथा बालिशानां स्वयमात्मानः श्रेयः परमविदुषां परमपुरुष प्रकर्षकरुणया स्वमहिमानं चापवर्गाख्यमुपकल्पयिष्यन् स्वयं नापचित एवेतरवदिहोपलक्षितः अथायमेव वरो ह्यर्हत्तम यर्हि बर्हिषि राजर्षेरवरदर्शभो भवान् निजपुरुषेक्षणविषय आसीत असङ्गनिशितज्ञानानलविधूताशेषमलानां भवत्स्वभावानामात्मा रामाणां मुनिनामनवरत परिगुणित गुणगण परममङ्गलायन गुणगणकथनोऽसि अथ कथञ्चित् स्खलन क्षुतपतन जृम्भण दुरवस्थानादिषु विविशानां नः स्मरणाय ज्वरमरणदशायामपि सकलकश्मल निरसनानि तव गुणकृतनामधेयानि वचनगोचराणि भवन्तु किञ्चायं राजर्षिर्पत्यकामः प्रजां भवादृशीमाशासान ईश्वरमाशिषां स्वर्गापवर्गयोरपि भवन्तमुपधावति प्रजायामर्थप्रत्ययो धनदमिवाधनः फलीकरणम् को वा इह ते पराजितो पराजितया मायया नवसित पदव्यानावृत मतिर्विषय विशर ज्ञानावृत प्रकृतिरनुपासित महच्चरणः यदुह वाव तव पुनरदभ्र कर्तरिह समाहूतस्तत्रार्थधीयां मन्दानां नस्तद्य देवहेलनं देवदेवार्हसि साम्येन सर्वान् प्रतिबोढुमविदुषाम्। श्रीशुक उवाच
इति निगदेनाभिष्टूयमानो भगवाननिमिषर्षभो वर्षधराभिवादिताभिवन्दितचरणः सदयमिदमाह। श्रीभगवानुवाच अहो बताहमृषयो भवद्भिर्वितथ गिरभिर्वरमसुलभमभियाचितो यदमुष्यात्मजो मया सदृशो भूयादिति ममाहमेवाभिरूपः कैवल्यादथापि ब्रह्मवादो न मृषा भवितुमर्हति ममैव हि मुखं यद् द्विजदेवकुलं तत् आग्निध्रीयेष कलया वतरिष्याम्यात्मतुल्यमनुपलभमानः। श्रीशुक उवाच इति निशामयन्त्या मेरुदेव्याः पतिमभिधायन्तदर्दधे भगवान् बहर्षि तस्मिन्नैव विष्णुदत्त भगवान् परमर्षिभिः प्रसादितो नाभे प्रियचिकीर्षया तदवरोधायने मेरुदेव्यां धर्मान् दर्शयितु कामो वातरशनानां श्रमणानां ऋषीणामूर्ध्वमन्थीनां शुक्लया तनुवावततार। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कन्धे नाभिचरिते ऋषभावतारो नाम तृतीयोऽध्यायः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अथ तमुपत्येवाभिव्यज्यमान भगवल्लक्षणं साम्योपशववैराग्येश्वर्य महाविभूतिभिरनुदिन मेधमानानुभावं प्रकृतयः प्रजा ब्राह्मणा देवताश्चावनितल समवनायातितरां जगृधुः तस्य ह वा इत्थं वर्ष्मणा वरीयसा बृहच्छलोकेन चौजसा बलेन श्रिया यशसा वीर्यशौर्याभ्यां च पिता ऋषभ इतीदं नाम चकार। तस्य हिन्द्रः स्पर्धमानो भगवान् वर्षे नववर्ष तदवधार्य भगवान् ऋषभदेवो योगेश्वरः प्रहस्यात्मयोगमायया स्ववर्षमभजनाभं नामभ्यवर्षत नाभिस्तु यथाभिलषितं सुप्रजस्त्वमवरुध्याति प्रमोदभरविह्वलो गदगदाक्षरया गिरा स्वैरं गृहीतनरलोकसधर्मं भगवन्तं पुराणपुरुषं मायाविलसितमतिर्वत्स तातेति सानुरागमुपलालयन् परां निवृत्तमुपगतः विदितानुरागमापौरप्रकृति जनपदो राजा नाभिरात्मजं समयसेतुरक्षायामभिषिच्य ब्राह्मणेषुपनिधाय सह मेरुदेव्या विशालायां प्रसन्ननिपुणेन तपसा समाधियोगेन नरनारायणाख्यां भगवन्तं वासुदेवमुपासीनः कालेन तन्महिमानमवाप। यस्य पाण्डवेयश्लोका विदाहरन्ति को नु तत्कर्म राजर्षे नाभेरन्वाचरेत् पुमान् अपत्यतामगाद्यस्य हरिशुद्धेन कर्मणा ब्रह्मण्योऽन्यः कृतो नाभेर्विप्रामङ्गलपूजिताः यस्य बर्हिषि यज्ञेशं दर्शयामासुरोजसा। अथ भगवान् ऋषभदेवः स्ववर्षं कर्मक्षेत्रमनुमन्यमानः प्रदर्शित गुरुकुलवासो लब्धवरैर्गुरुभिरनुज्ञातो गृहमेधिनां धर्माननुशिक्षमाणो जयन्त्यामिन्द्रदत्तायामुभयलक्षणं कर्म समाम्नायाम्ना तमभियुञ्जनात्मजा नामात्मसमानानां शतं जनयामास।
तेषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठः श्रेष्ठगुण आसीद्येनेदं वर्षं भारतमिति व्यपदिशन्ति तमनुकुशा वर्त इला वर्तो ब्रह्मा वर्तो मलयः केतुर्भद्रसेन इन्द्र स्पृद्विदर्भः कीकट इति नवति प्रधानाः कविर्हरिरन्तरिक्षप्रबुद्धः पिप्लायनः आविर्होत्रोऽथ द्रुमिलश्चमसः करभाजनः इति भागवत धर्मदर्शना नव महाभागवतास्तेषां सुचरितं भगवन्महिपोपबृंहितं वसुदेव नारद संवादमुपशमायनमुपरिष्टाद्वर्णयिष्यामः यवियासम् एकाशीतिर्जायन्ते याः पितुरादेशकरा महाशालिना महाश्रोत्रिया यज्ञशीलाः कर्मविशुद्धा ब्रह्माणा बभूवुः भगवान् निषभसंज्ञा आत्मतन्त्रः स्वयं नित्य निवृत्तानर्थपरम्परः केवलानन्दानुभव ईश्वर एव विपरीत त्वत्कर्माण्या रममाणः कालेनानुगतं धर्ममाचरणे नोपशिक्षयन्नत्तद्विदां सम उपशान्तो मैत्रः कारुणिको धर्मार्थयशः प्रजानन्दामृतावरोधेन गृहेषु लोकं नियमयत यच्छीर्षण्याचरितं तत्तदनुवर्तते लोकः यद्यपि स्वविदितं सकलधर्मं ब्रह्मं गुह्यं ब्रह्मेण दर्शित मार्गेण समाधिभिरूपायैर्जनता मनुष्य शास्त्र द्रव्यदेश कालवयः षड्वर्विधोद्देशोपचितेः सर्वैरपि क्रतुभिर्यथोपदेशं शतकृत्व इयाज भगवतर्षभेण परिरक्ष्यमाण एतस्मिन् वर्षे न कश्चन पुरुषो वाञ्छत्य विद्यमानमिवात्मनो अन्यस्मात् कथनञ्च किमपि कर्हिचित् वेक्षते भर्तर्यनुशवनं विजृम्भितस्नेहातिशयमन्तरेण स कदाचिदटमानो भगवान् ऋषभो ब्रह्मावर्तगतो ब्रह्मर्षिप्रवरसभायां प्रजानां निशामयन्ति नामात्मजानवहितात्मनः प्रश्रयप्रणयभरशुयन्त्री तानप्युपशिक्षयन्नीति होवाच। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः। अथ पंचमोऽध्यायः। ऋषभ उवाच नायं देहो देहभाजां लोके कष्टान् कामान् नर्हते विड्भुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्मसौख्यं त्वनन्तं महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्तेस्तमोद्वारं योषितां सङ्गिसङ्गं माहान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता विमन्यवः सहृदः साधवो ये वामशीये कृतसौहृदार्था जनेषु देहं भरवार्तिकेषु गृहेषु जायात्मजरातिमत्सु न प्रीतियुक्ता यावदर्थाश्च लोके नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिन्द्रियप्रीति आपृणोति न साधु मन्ये यत आत्मनोऽयं सन्नपि क्लेशद आशदेह पराभवस्तावदबोधजातो यावज्जिज्ञासत आत्मतत्त्वं यावत्क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः एवं मनः कर्मवशं प्रयुङ्क्ते अविद्ययात्मन्युपधीयमानै प्रीतिर्न यावन्न मयि वासुदेव न मुच्यते देहयोगेन तावत् यदा न पश्यत्य यथा गुणेहां स्वार्थे प्रमत्तः सहसा विपश्चित् गतस्मृतिर्विन्दति तत्र तापानासाद्यमैथुन्यमगारमज्ञः पुंसस्त्रिया मिथुनि भावमेतं तयोर्मिथो हृदयग्रन्थिमाहु अतो गृहक्षेत्रसुताप्तविज्ञैर्जनस्य मोहोऽयमहं ममेति यदा मनो हृदयग्रन्थिरस्य कर्म नुबद्धो दृढ आश्लतेथ तदा जनः सम्परिवर्तते स्मान्मुक्तः परं यात्यतिहाय हेतुं
अंशे गुरो मयि भक्त्यानुवृत्त्या वितृष्णया द्वन्द्वतितिक्षया च सर्वत्र जन्तोर्व्यसनावगत्या जिज्ञासया तपसेहा निवृत्तया मत्कर्मभिर्मत्कथया च नित्यं मद्येव संगात् गुणकीर्तनान्मे निर्वैरसाम्योपशमेन पुत्रा जिहासया देहगेहात्मबुद्धे अध्यात्मयोगेन विविक्तसेवया प्राणेन्द्रियात्मा विजयेन सत्श्रद्धया ब्रह्मचर्येण शश्वत् असम्प्रमादेन यमेन वाचां सर्वत्र मद्भावविचक्षणेन ज्ञानेन विज्ञानविराजितेन योगेन धृत्युद्यमसत्त्वयुक्तो लिङ्गं व्यपोहेत् कुशलोऽहमाख्यं कर्माशयं हृदयग्रन्थिमिबद्धं विद्यया साधितमप्रमत्तः अनेन योगेन यथोपदेशं सम्यग् व्यपोह्यो परमेत योगात् पुत्राश्च शिष्याश्च निपो गुरुर्वा मल्लोककामो मदनुग्रहार्था इत्थं विमन्युरनुशिष्यादत्तज्ञान न योजयेत् कर्मसु कर्ममूढान् कं योजयन्मनुजोऽर्थं लभेत निपातयन्नष्टदृशं हि गर्ते लोकः स्वयं श्रयेषि नष्टदृष्टयोरर्थान् समीहते निकामकामः अन्योन्यवैरः सुखलेशहेतोरनन्तदुःखं न च वेदमूढः कस्तं स्वयं तदभिज्ञो विपश्चेत् अविद्यायया मन्तरिवर्तमानं दृष्ट्वा पुनस्तं सघृणः कुबुद्धिं प्रयोजयेदुत्पथगं यथान्धं गुरुर्न शस्यात् स्वजनो न शस्यात् पिता न शस्यात् जननी न शास्यात् दैवं न तस्यान्न पतिश्च न स्यान् मोचयेद्यः समुपेतमृत्युम् इदं शरीरं मम दुर्विभाव्यं सत्वं हि मे हृदयं यत्र धर्मः पृष्ठे कृतो मे यदधर्म आरात् अतो हि मां वृषभं प्राहुरार्याः तस्मात् भवन्तो हृदयेन जाताः सर्वे महीया समुमं सनाभम् अक्लिष्टबुद्ध्या भरतं भजध्वं शुश्रूषणं तद्भरणं प्रजानाम् भूतेषु वीरुभ्य उदुत्तमाये सरीशिपास्तेषु शबोधनिष्ठा ततो मनुष्याः प्रमथास्ततोऽपि गन्धर्वसिद्धा विबुधानुगाये देवासुरेभ्यो मघवत्प्रधाना दक्षादयो ब्रह्मसुतास्तु तेषां भवपरःसोऽथ विरिञ्च वीर्यः स मत्परोऽहं द्विजदेवदेवः न ब्राह्मणैस्तुलये भूतमन्यत् पश्यामि विप्राः किमतः परं तु यस्मिन्नृभिः प्रहुतं श्रद्धयाहमस्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे धृता तनूरुशति मे पुराणि येनेह सत्त्वं परमं पवित्रं शमोदमः सत्यमनुग्रहश्च तपस्तितिक्षानुभवश्च यत्र मत्तोऽप्यनन्तात् परतः परस्मात् स्वर्गापवर्गाधिपते न किञ्चित् येषां किमु स्यादितरेण तेषां किञ्चनानां मयि भक्तिभाजाम् सर्वाणि मध्यष्णयतया भवद्भिश्चराणि भूतानि सुताध्रुवाणि सम्भावितव्यानि पदे पदे वो विविक्तत्रिग्भिस्तदुहार्हणं मे मनोवचोदिक्करणे हि तस्य साक्षात्कृतं मे परिबर्हणं हि विनापुमान्येन महाविमोहात् कृतान्तपासान्न विमुक्तिमीशेत्। श्रीशुक उवाच एवमनुशास्यात्मजान स्वयमनुशिष्टानपि लोकानुशासनार्थं महानुभावः परमसुहृद भगवान् ऋषभापदेश उपशमशीलानुपरत कर्मणां महामुनीनां भक्तिज्ञानवैराग्यलक्षणं पारमहंसधर्ममुपशिक्षमाणः स्वतनय शतज्येष्ठं परमभागवतं भगवज्जनपरायणं भरतं धरणिपालनाय भिषिच्य स्वयं भवन एवोर्हृत शरीरमात्रपरिग्रह उन्मत्त इव गगनपरिधानः पकीर्णकेश आत्मन्यारोपिताहवनीयो ब्रह्मावर्तात् प्रवव्राज जडान्ध मूक बधिर पिशाचोन्मादक वद वधूतवेषो भिभाष्यमाणोऽपि जनानां गृहतमौनव्रतस्तूष्णीं बभूव तत्र तत्र पुरग्रामा करखेटवाट खर्वट शिबिर व्रजघोषार्थ गिरिवन आश्रमादिष्वनुपथ
मवनिचरापसदेहै परिभूयमानो मक्षिकाभिरिव वनगजस्तर्जन ताडना वमेहनष्ठी वनग्रावशक्रीद्रजः प्रक्षेप ऊती वात दुरक्तैस्तद्विगणयन्वै वातसंस्थान एतस्मिन् देहोपलक्षणे सदपदेश उभयानुभवस्वरूपेण स्वमहिमावस्थानेन समारोपिता हम ममाभिमानत्वादविखण्डितमनाः पृथिवीमेकचरः परिबभ्राम अतिसुकुमार करचरणोरः स्थलविपुल बाह्वंसगल वदनाद्य वयवविन्यासः प्रकृतिसुन्दर स्वभाव हाससमुखो नवन लीनदलायमान शिशिरतार ऋणायतनयरुचिरः सदृश सुभगकपोलकर्ण कण्ठनासो विगूढस्मितवदनमहोत्सवेन पुरवनितानां मनसि कुसुमसरासनमुपधानः परागवलम्बमानकुटिल जटिल कपिशकेश भूरिभारो वधूतमलिन निजशरीरेण ग्रहगृहीत इवादृश्यत यर्हि वाव स भगवान् लोकमिमं योगस्याद्धा प्रतीपमिवाचक्षाणस्तत्प्रक्रियाकर्म बिभत्सि शितमिति व्रतमाजगरमास्थितः शयान एव स्नाति पिबति खादत्यवमेहति हदति स्म चेष्टमान उच्चरित आदिग्धोदेशः तस्य ह यः पुरीश सुरभिसौगन्ध्यवायुस्तं देशं दशयोजनं समन्तात् सुरभिं चकार एवं गोमृगका कचर्यया व्रजन्तिष्ठन्नासीनः शयानः काकमृगगोचरितः पिबति खादत्यवमेहति स्म इति नानायोगचर्याचरणो भगवान् कैवल्यपतिऋषिभो विरतपरम महानन्दानुभव आत्मनि सर्वेषां भूतानामात्मभूते भगवति वासुदेव आत्मनो व्यवधानान्तरोदर भावेन सिद्धसमस्तार्थपरिपूर्णो योगैश्वर्याणि वेहाय समनोजवान्तर्धानपरकाय प्रवेश दूरग्रहणादीनि यदृच्छयोपगतानि नाञ्जसा नृप हृदयेनाभ्यनन्दत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कन्धे ऋषभदेवानुचरिते पंचमोऽध्यायः। अथ षष्ठोऽध्यायः। राजोवाच न नूनं भगव आत्मा रामाणां योग समीरि तद्ज्ञानावभर्जितकर्मबीजानामैश्वर्याणि पुनः क्लेशदानि भवितुम् अर्हन्ति यदृच्छयोपगतानि। ऋषिरुवाच सत्यमुक्तं किन्त्विह वा एकेन मनसोद्धा विश्रम भमनवस्थानस्य सठकिरात इव संगच्छन्ते तथा चोक्तं न कुर्यात् कर्हिचित् सख्यं मनसि हनवस्थिते यद्विश्रम्भाचिरार्चीणं च स्कन्दत्तप ऐश्वरं नित्यं ददाति कामस्य छिद्रं तमनुयेरयः योगिनः कृतमेत्रस्य पत्युर्जायेव पुंश्चली कामो मन्युर्मदो लोभः शोकमोहभयादयः कर्मबन्धश्च यन्मूलः स्वीकुर्यात् को नु तद्बुधः। अथैवं खिललोकपाललामोऽपि द्विजलक्षणैर्जडवद
वधूत वेश भाषाचरितैर्विलक्षित भगवत् प्रभावो योगिनां सांपराय विधिनमनुशिक्षयन् स्वकलेवरं जिहासुरात्मन्यायात्मा नमसंव्यवहितम् अनर्थान्तर भावेनान्वीक्षमाण उपरतानुवृत्तिरूपरराम तस्य वा एवं मुक्तलिङ्गस्य भगवत् ऋषभस्य योगमाया वासनया देह इमां जगतीमभिमानाभासेन संक्रममाणाः कोङ्कवेङ्ककुटकान्दक्षिणकर्णाटकान्देशान् यदृच्छयोपगतः कुटकाचलोपवन आस्यकृताश्यमकवल उन्माद इव मुक्तमूर्धजो संवीत एव विचचार अथ समीरवेग विधूत वेणुविकर्षण जातोग्र दावानल तद्वन मालेलिहानः सह तेन ददाह यस्य किलानुचरितमुपकर्ण्य कोङ्कवेङ्ककुटकानां राजर्हन्नामोपशिक्ष्य कलापधर्म उत्कृष्यमाणे भवितव्येन विमोहितः स्वधर्म पथमकुतो भयमपहाय कुपथ पाखण्डमसमञ्जसं निजमनीषया मन्दः सम्प्रवर्तयिष्यते येन ह वाव कलो मनुजापसदा देवमायामोहिताः स्वविधिनियोग शौचचारित्रविहीना देवहेलनान्यप्रव्रतानि निजनिजेच्छया गृह्णान अस्नाना न च मनाशौचकेशोल्लुञ्चनादीनि कलिना धर्मबहुलेनोपहत धियो ब्रह्म ब्राह्मण यज्ञपुरुषलोकविदूषकाः प्रायेण भविष्यन्ति ते च ह्यर्वाक्तनया निजलोकयात्रयान्ध परम्परया स्वस्तास्तमस्यन्धे स्वयमेव प्रपतिष्यन्ति अयमवतारो रजसोपप्लुत कैवल्योपशिक्षणार्थः तस्यानुगुणान् श्लोकान् गायन्ति अहो भुव सप्त समुद्रवत्या द्वीपेषु वर्षेष्वधिपुण्यमेतत् गायन्ति यत्र त्यजना मुरारे कर्माणि भद्राण्यवतारवन्ति गहोनुवंशो यशसा वदातः प्रेयव्रतो यत्र पुमान् पुराणः कृतावतारः पुरुषः स आद्यश्चचार धर्मं यद कर्म हेतुम् कोन्वस्य काष्ठमपरोऽनुगच्छेन् मनोरथेनाप्यभवस्य योगी यो योगमायः स्पृहयत्युदस्ता ह्यसत्तया येन कृतप्रयत्नाः इति हस्म सकलवेदलोकदेव ब्राह्मणगवां परमगुरोर्भगवत् ऋषभाख्यस्य विशुद्धाचरितम् ईरितं पुंसां समस्तदुश्चरिताभिहरणं परम महामङ्गलायन मिदमनुश्रद्धयो पचितयानुशृणोत्याश्रावयति वावहितो भगवति तस्मिन् वासुदेव एकान्ततो भक्तिरनयोरपि समनुवर्तते यस्यामेव कवय आत्मानविरतं विविध वृजिन संसार परितापोपतप्यमानं मनुसवनं स्नापयन्तस्येव परया निवृत्त्या ह्यपवर्गमात्यन्तिकं परमपुरुषार्थमपि स्वयमासादितं नो एवाद्रियन्ते भगवदीयत्वेनैव परिसमाप्तसर्वार्थाः राजन्पतिर्गुरुरलं भवतां यदूनां देवं प्रियः कुलपतेः क्वच किङ्करो वः अस्त्वेवमङ्गं भगवान् भजतां मुकुन्द मुक्तिं ददाति करहिच्चित्समनभक्तियोगं नित्यानुभूतनिजलाभनिवृत्ततृष्णः श्रेयस्य तद्रचनया चिरसुप्तबुद्धे लोकस्य यः करुणया भयमात्मलोकमाख्यान्नमो भगवते ऋषभाय तस्मै इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे ऋषभदेवोऽनुचरिते षष्ठोऽध्यायः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच
भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितलपरिपालनाय सञ्चिन्ति तदस्तदनु। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितलपरिपालनाय सञ्चिन्ति तदस्तदनु। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितलपरिपालनाय सञ्चिन्ति तदस्तदनु। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितलपरिपालनाय सञ्चिन्ति तदस्तदनु। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितलपरिपालनाय सञ्चिन्ति तदस्तदनु। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितलपरिपालनाय सञ्चिन्ति तदस्तदनु। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितलपरिपालनाय सञ्चिन्ति तदस्तदनु। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितलपरिपालनाय सञ्चिन्ति तदस्तदनु। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितलपरिपालनाय सञ्चिन्ति तदस्तदनु। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितलपरिपालनाय सञ्चिन्ति तदस्तदनु। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितलपरिपालनाय सञ्चिन्ति तदस्तदनु। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितलपरिपालनाय सञ्चिन्ति तदस्तदनु। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितलपरिपालनाय सञ्चिन्ति तदस्तदनु। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितलपरिपालनाय सञ्चिन्ति तदस्तदनु। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितलपरिपालनाय सञ्चिन्ति तदस्तदनु। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितलपरिपालनाय सञ्चिन्ति तदस्तदनु। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितलपरिपालनाय सञ्चिन्ति तदस्तदनु। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितलपरिपालनाय सञ्चिन्ति तदस्तदनु। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितलपरिपालनाय सञ्चिन्ति तदस्तदनु। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितलपरिपालनाय सञ्चिन्ति तदस्तदनु। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच
भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितल परिपालनाय संचिन्ति तदस्तदनु। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितल परिपालनाय संचिन्ति तदस्तदनु। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितल परिपालनाय संचिन्ति तदस्तदनु। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितल परिपालनाय संचिन्ति तदस्तदनु। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितल परिपालनाय संचिन्ति तदस्तदनु। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितल परिपालनाय संचिन्ति तदस्तदनु। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितल परिपालनाय संचिन्ति तदस्तदनु। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितल परिपालनाय संचिन्ति तदस्तदनु। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितल परिपालनाय संचिन्ति तदस्तदनु। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितल परिपालनाय संचिन्ति तदस्तदनु। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितल परिपालनाय संचिन्ति तदस्तदनु। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितल परिपालनाय संचिन्ति तदस्तदनु। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितल परिपालनाय संचिन्ति तदस्तदनु। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितल परिपालनाय संचिन्ति तदस्तदनु। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितल परिपालनाय संचिन्ति तदस्तदनु। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितल परिपालनाय संचिन्ति तदस्तदनु। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितल परिपालनाय संचिन्ति तदस्तदनु। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितल परिपालनाय संचिन्ति तदस्तदनु। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितल परिपालनाय संचिन्ति तस् धनुशासनपरः पंचजनीं विश्वरूपदुहितर्मुपयेमे तस्यामु ह वा आत्मजान कास्नर्येनानुरूपात्नात्मनः पंचजनयामास भूतादिरिव भूतसूक्ष्माणि सुमतिं राष्ट्रभृतं
सुदर्शनमावरणं धूम्रकेतुम् इति अजनाभं नामेतदर्शं भारतमिति यत आरभ्य व्यपदिशन्ते स बहुविन्महीपतिः पितृपितामह वधूरुवत्सलतया स्वे स्वे कर्मणि वर्तमानाः प्रजाः स्वधर्ममनुवर्तमानः पर्यल्पालयत ईजे च भगवन्तं यज्ञक्रतुरूपं क्रतुभिरुच्चावच्चेः श्रद्धया हृताग्निहोत्र दर्शपूर्णमास चातुर्मास्य पशुसोमानां प्रकृति विकृतिभिरनुसवनं चातुर्होत्रविधिना सम्प्रचरत्सु नानायागेषु विरचिताङ्गक्रियेष्वपूर्वं यत्क्रियाफलं धर्माख्यं परे ब्रह्मणि यज्ञपुरुषे सर्वदेवतालिङ्गानां मन्त्राणामर्थनियामकतया साक्षात्कर्तरि परमदेवतायां भगवति वासुदेव एव भावयमान आत्मने पुण्यमृदितकषायो हविः स्वध्वर्योभिर्गुह्यमानेषु स यजमानो यज्ञभाजो देवास्तान् पुरुषा वयवेष्वभ्यध्यायत एवं कर्म विशुद्धया विशुद्ध सत्त्वस्यान्तर हृदयाकाश शरीरे ब्रह्मणि भगवति वासुदेवे महापुरुषरूपोपलक्षणे श्रीवत्सकौस्तुभ वनमालारिधरगदादिभिरुपलक्षिते निजपुरुष हृल्लिखितेनात्मनि पुरुषरूपेण विरोचमान उच्चैस्तरां भक्तिरनुदिनमेधमान रया जायत एवं वर्षायुत सहस्रपर्यन्ता वसितकर्म निर्वाणावसरो धिभुज्यमानं स्वस्तनयेभ्यो रिक्थं पितृपेतामहं यथादायं विभज्य स्वयं सकल सम्पन्निकेतात् स्वनिकेतात् कुलहाश्रमं प्रव्राज यत्र ह वाव भगवान् हरिरद्यापि तत्रत्यानां निजजनानां वात्सल्येन सन्निधाप्यत इच्छारूपेण यत्राश्रमपदान्युभयतो नाभिभिर्दृशचक्रैश्चक्रनदी नाम सरितप्रवरा सर्वतः पवित्रीकरोति तस्मिन् वाव किल स एकलः पुलहाश्रमोपवने विविधकुसुम किसलय तुलसिकाम्बुभिः कन्दमूलफलोपहारैश्च समिहमानो भगवत आराधनं विविक्त उपरत विषयाभिलाष उपभृतोपशमः परां निवृत्तिमवाप तयेत्थम विरतपुरुषपरिचर्यया भगवती प्रवर्धमानानुराग भरधृतहृदयशैथिल्यः प्रहर्षवेगेनात्मन्युद्भिद्यमानरोम पुलक औत्कण्ठ्य प्रवृत्त प्रणय बाष्पनिरुद्धावलोकयन् एवं निजरमणा ऋणचरणारविन्दानुध्यान परिचितभक्तियोगेन परिप्लुत परमाह्लादगम्भीर हृदयद्र दावगाढधीषणस्तामपि क्रियमाणां भगवत्सपर्यां न सस्मार इत्थं धृतभगवत्रत एणे याजिनवाससानुसवनाभिषेकार्द्र कपिशकुटिलजटाकलापेन च विरोचमानः सूर्य च भगवन्तं हिरण्मयं पुरुषमुज्जिहाने सूर्यमण्डलेभ्युपतिष्ठेन दतु होवाच परो रजः सवितुर्जातवेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान सुरेतशादः पुनराविश्य चष्टे हंसं गृध्राणं नृषद्रिङ्गिरामिमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कन्धे भरतचरिते भगवत्परिचर्यायां सप्तमोऽध्यायः। अथाष्टमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एकदा तु महानद्यां कृताभिषेकनेयकं
इकावश्यको ब्रह्माक्षर मभिगृणानो मुहूर्तत्रय मुदकान्त उपविवेश तत्र तदा राजन् हरिणी पिपासया जलाशयाभ्यास मेके वोपजगाम तया पेपीयमान उदके तावदेवा विदूरेण नदतो मृगपते रुन्नादो लोकभयङ्कर उदपतत तमुपसृत्य सा मृगवधूः प्रकृतिविक्लवा चकित निरीक्षणा सुतरामपि हरिभयाभिनिवेश व्यग्र हृदया पारिप्लवदृष्टिरगतकृशा भयात् सहसैवोच्चक्राम तस्या उत्पत्यन्त्या अन्तर्वत्न्या उरुभया वगलितो यो निर्गतो गर्भः स्रोस्तसि निपपात तत्प्रसवोत्सर्पण भयखेदातुरा स्वगणेन वियुज्यमाना कस्याचिद्दर्यां कृष्णः सारसति निपपाताथ च ममार तं त्वेणकुणकं कृपणं स्रोतसानुह्यमानमभिवीक्ष्य पविद्धं बन्धुरिवानुकम्पया राजर्षिर्भरत आदाय मृतमातरमित्या श्रमपदमनयत तस्य हावा एणकुणक उच्चैरेतस्मिन् कृतनिजाभिमानस्य हरहस्तत्पोषण पालन लालन प्रीणनानुध्यानेनात्मनयमाः सहयमाः पुरुष परिचर्यादय ऐकैकशः कतिपयेनाहर्गणेन वियुज्यमानाः किल सर्व एवोदवसन अहोबतायं हरिणकुणकः कृपण ईश्वर रथचरणपरिभ्रमणरयेण स्वगण सुहृदबन्धुभ्यः परिवर्जितः शरणं च मोपसादितो मामेव मातापितरौ भ्रातृज्ञातीन् यौथिकांश्चेवोपेयाय नान्यं कञ्चन वेद मय्यति विस्त्रब्धश्चात एव मया मत्परायणस्य पोषण पालन प्रीणन लालन मन सूयूनानुष्ठेयं शरण्योपेक्षा दोष विदुषा नूनं ह्यार्या साधव उपशमशीलाः कृपणसुहृद एवं विधार्थे स्वार्थानपि गुरुतरानुपेक्षन्ते इति कृतानुसंग आसन शयनाटनस्थानाशनादिषु सह मृगजहुना स्नेहानुबद्धहृदय आसीत कुश कुसुम समितपलाश फलमूलोदकान्या हरिष्यमाणो वृकशाला वृकादिभ्यो भयमाशं समानो यदा सह हरिणकुणकेन वनं समाविशति पथिषु च मुग्धभावेन तत्र तत्र विषक्तमति प्रणयभरहृदयः कापण्यात् स्कन्धेनोद्वहति एवमुत्सङ्ग उरसि चाधायोपलालयन्मुदं परमामवाप क्रियायां निर्वर्त्य मानायमन्तरालेऽप्युत्थायोत्थाय यदैनमभिचक्षीत तर्हि वाव स वर्षपतिः प्रकृतिस्थेन मनसा तस्मा आशीष आशास्ते स्वस्ति स्ताद्वत्स ते सर्वत इति अन्यदा भृश मुद्विग्नमना नष्टद्रविण इव कृपणः सकरुण मतितर्षेण हरिण कुणकविरह विह्वल हृदय संतापस्तमेवानुशोचन् किल कश्मलं महदभिरम्भित इति होवाच अपि बत स वै कृपण एण बालको मृत हरिणी सुतोः ममानार्यस्य सठ किरात
मतेर कृतसुकृतस्य कृतविस्रम्भ आत्मप्रत्ययेन तदविगणयन् सुजन इवागमिष्यसि